North Omorpur Division Party IPF tini bisingti tini Sesua hati hayakeba Sesua hatini lukurokni bisingtino dal bidal party yakalayi IPF tini bana romlaimani nukjaka oro Chindo Chandra Jomatia tini o party IPF tini lukurokni je lam sokma panda hayakeba tini dal bidal party yakalayi no tini party IPF tini bana romnai rokno lam sokmani mangpli abaherok bahino kasoi faika tini taibo sajaka tini o Sesua hatini ajar soba o jagaono tini Chindo Chandra Jomatiani bisingti lukurokno kokasarmu kasarjaka fayo jora fayo obahaikeno election chongmari ganarergei faika bahikeno nukjaki faika tipra sarokni ayang uyang party yakalayi bana romlaimani tini ahikeno mangpli kasoi faika Sesua hatini North Omorpur Division Party IPF tini bisingti bazar soba khaijak thani thangi ajakawa ex MLA Chindo Chandra Jomatiani chaitok mungbaino tini bana romlaimani nukjaka dalbidal party khainai haikeba party yakalayi IPF tini bana romlaimani tini obahikeno nukjaki faika mangpliro aikeno saimangkha koktomani bisingti party IPF tini bana romnai haikeba dalbidal party yakari fainai family ungkha 17 family 49 butarno tini IPF tini bana romlaimani nukjaki faika haikeno o jagawa taibo sawi khanarika party IPF tini ex MLA Chindo Chandra Jomatia tini mahaikeno hapangni bisingti bepakno sepsap rijaki tongo phaidi chini lokewa tipra sarokno mthangnani bagai hano nalainani bagai jung tini tipraleni khorang tisalainani palpalkha haihinino tini o Sesua hatini bazar sobawa khorang kasariwi Chindo Chandra Jomatiani bisingti kok kasar jakmani phiaba tini lukurok jungjal ongitongphuro angbai ang tini OMPRD block ni BC chairman Chindo Chandra Jomatia angbai malai phaidi jungjal ongitongmanrok hayakeba tini saboni thani nok ni bagai ji tiking khaijeya abahairok list rok rijagya phaidi angbai malai phaidi tini norok ni jungjal rokno sapaidi hinino ang norok ni bagino OMPRD block ni BC chairman chokchok achogui tongo norokno seba khainani hayakeba norokno tini omahike jungjal rokno jungjal skaknani bagino ang tini OMPRD block ni BC chairman ongi tongo hini lukurokno kokasarmani phiaba tabuk kokasalai tongmani jal bidal jagarako hayakeba haste ganangino kono jagao bahikeno keboba tini rang salaimani abahairok tini khorang kasalai tonglaimani hayakeba viral onglai tonglaimani abahairok bahino nukjagi tongo abahairok no tino kebo khaijagi tongkhangkai ano sapaidi hini OMPRD block ni BC chairman Chindo Chandra Jomatia lukurokno kokasarmani koktoma kasoi faika bazar sobani joining program o jagawa tini thangi sogika buri bodolni IPF tini boromganang jik Jusudarani Jomatia baba haini sawi khenarika IPF ti haikeba IPF tini tipralen sanmani laibuma tongo tini obono borok je tini majar agreement khamani yakoluwa tini obahaikeno khawi kalangjaka map snamui ADC area no ti o ADC area no ti no tini tipralen hayakeba separate state sano hini sawi khanarimani koktomarok haino ka sawi faika Jusudarani Jomatiani bisingti Tripura sano kongjanai titi ADC Tripura Tribal Autonomous District Council tini map khai kalangjano sem khor salai goi sem tini ketal ya kesano tini sem ketal ke khor salai goi tini dara gyan gnang borono burdi gnang ro tini samas tini jati no hamjanai ro kubai ke khariok nai ro tini andolon khai goi soba khai goi ma phailai ga takuro bukuro bono sem si thai klai ga tini ani no nukhong khagoi tongphano ani kagos potro kroi nok thanye alignment kroi tini je jagao borok sarkar government aini darate tini phaigoi nini kagos potro phunogbe nini document phunogbe nini nok thaigo tini DSR camp runai tini hospital khainai tini school khainai omo haike tini hophaija khangke ani kagos potro krenge ang building phatangi tongthong ang dalam phatangi tongthong Antini ani kagos potro kroi jagani prosar allotment kroi hingge
ang o ani nok building tini dalam no yakagoi ang nok segoi ma thangnai sei rokom jong Tripura land ma sangha tini Tripura land tini joto map tongo tini itihas history tongo tini joto tini thikna tongo record tongo record chara demand khai gai record chara andolan khai gai record chara joba khai gai record chara political thungai political khai gai kono dino sung success khai gai maya hani bangai chini jati chini takho bukho rang sung ma saga haidi ang saijung mo thang jaga niya ang saijung ke thang tonga niya uti prahango ani jati 19 দফা 12-13 লক্ষ tini jotono ke thang tonga gani nango hani bangai chung tini Tripura land ni bangai choba khai gani nango o jaga go choba khai thanigo 19 দফা 12 লক্ষ jaga go tini 13 লক্ষ jaga go jotoni ro boroni phanango tini ang joma dia ang saijung Tripura saya tini ang riang ang saijung Tripura saya Tripura hani Tripura sa 19 দফা o 19 দফা jotone ek mang nai 19 দফা jotone tini thamsa mang nai 19 দফা jotone unity mang nai bini hawa tumani bangai jotto ekota umani bangai je jaga go jati ko bangma tongo tei phai manjanai ai jabre pinungui ADS bon gunang zik milon devi jamatia tei o onchoni patient secretary tei division ni secretary jerikoloi tei joto worker ai jabre tei joto phaine rogno ani top theke party nengi ang thaksuma hambaya pharo teiba hambai maya pharo tini bazaro phaine rog ani khorangna khanawi tongnai rogno tini ne o jorawo nirok bai prai 4-5 mas kalaha tini khorangno khaya tongmani bagai tini nirok bai siar khainai tini ang ma phayo tini khananai no bahaino Tripura land sibaya poroi ang jora tisa lawoi kol sauna tahu bukurok seng saimano party IPP NC Devamani PCT sinam jago seng saimano party IPP ni ideology tuma boni one shot ma tuma boni nahar mang tuma abul supila masinai seng saimano party IPP one shot ma survival of existence or existence seng thangi tongnani bagai chini ostitto ni bagai o hayung sagawo thangi tongani bai party IPP ni demand Tripura land Tripura land sabuni bagai seng saimano o Tripura hawo chini jati 19 দফা tong 19 দফা noi 19 দফা no chung mothangani bagai borongni ostitto ni bagai thangi tonani bagai chung tini IPF tere ADC alagano toye chung alada rajya chung sano o alada rajya santaningo kebang political party ni bisingti jani janahar muntongo seng saimano Tripura jawa kebang political party tongo bona ideology alada seng saimano Tripura যেমন Tripura motha boni ideology greater Tripura land IPF in demand ADC agano Tripura land chano demand jani ja ideology phanam tini sini dofa rok jungman choknai o dofa ne bangai o jati ne bangai thangi tonane bangai sengtang ma khainai seng saimano o hayung sagawo seng disi kolom ma roino orang juk roino tong o ha sagawo seng di rasa to khlai seng sason khlai seng phaibin tabu bokro seng tini bharat borsho jokon march khlai ka প্রায় 75 বছর থাকা 75 বছর ইয়া গুলো
आनी त्रिपुरा साने हामानी कमाई थांखा जों वानसं माने जखन भारतबर्ष बाय 1949 15 अक्टूबर भारत मास खालाय कांखलाय चीनी जाति रो हामानी माने चीनी जाति रो हामग्राय माने वानसं माने तिरक खालाय चीनी दफारो 75 बोसोर यागुलो जों कमाई थानानै फाइथिं जों दंगा आबोनो बाय जों दिनै ए जाति गुस्थियानो रक्षा खायनानै त्रिपुरा सानो रक्षा खायनानै बागै जों तामुलखा आईपीएफ तिरक बर' मुराव एग्रद आंदोलन मा खालायखा लामा मा खालायखा बन मा खालायखा जों जत फुकरक जों फैयो ताखौ फुकरक बनमै जों तिनुओ कताल खालाय कक सानानि कौया कताल के वान संनानि कौया जों जतनो बुजिजात चीनी जाति कमाई थांमाने चीनी जाति बैबाय सातक जांमाने चीनी जाति मोनसे तलां दंमाने जत जों साइमान फानो चीनी दफारक दिनै तिरक खालायो तामो वानसक थाङो जों साइमाय आबोन बाय ताखौ फुकरौ जों दिनैओ ए दिसे लाखानो जों दिनै टिकट पुनंगनाय जो माय ओंखारलाय चीन दफारनि भबिष्यत तमांनाय चीनी जातिनि भबिष्यत तांनाय आवदो ताखौ फुकरौ जों दिनै चीनी सामों चीनी वान समाज जों सामों माथे बानाय बनि बागै जों आमचायो ब्लक आमचाय बाहायनो जों साइमानो एदिसि एलाकानो जों ताबंखा त्रिपुरा राज्योआव आईपीएफ टी हामिया होनै आईपीएफ टी पावै कताल पार्टी संसावै कताल पार्टी पास खालायखा ताबो पार्टी त्रिपुरा माथा पार्टी एदिसिओ ताबो सरकार चाय दंगौ थानसानि सरकार जों वानसं माने ओइ त्रिपुरा राज्योआव थानसालि के आनि दफाराव फियक जागनाय ताबो जों वानसं दंगौ चीन दफानि बागै सामखायनाय ब पार्टीबो चीन दफानि हामानि खालामनाय ब पार्टीबो जों ताबो सिदाय खालाय ताबो बकराव बनबाय जों दिनै ओइ एदिसि एलाकायाव थाङै दंनाय बागै तामुना जों एदिसि एलाकायाव बा जों लुकुम खानानै बागै तमाना आं किलार किहे सावनो चीन ब्लगाव जों ताबो जत आंनि खावनो खोनाबाय थानाय राव खुंखि जों ताबो जत बावै दङ नक मानानै बागै जों ताबो चाय दंनाय दङ चीन अम्पियाव ताग्लाय नक जितैनि खालायजाक 3000नि गोबांखौ सेसाव 300नि गोबांखौ हाय खालायबाय ताबो नक हिनि सालाय दंनाय उता आंनि अरो बाहाय सेसाव बाहाय नकनि बागै जितैनि खालायनो बागै जे आइनि इमाम जे चीनी नायहैमो जे सुद्र आंते केनो फनुया सुद्र एकमात्र आईपीएफ तिनी उ लामा देश जत चीनी उनि तो फकुंथे बारा थांयाबनाय आंबो जतनो तिनी कामखौ खालाय दिता फराव आं सानाय कौखे बसे तिनी जे अनेक समय चुनो जे सामो अन्नान्य जे पॉलिटिक्स बा थुंख्रुरो बाय आंनो सावो भाई तिरोले नु महाफुक्रिखा रोले माचाया बारोले आईपीएफ तिरोले त्रिपुराले साया ये जे को आनो जे सानाय बाक्सायनाय राव आंग्रो नां चैलेंज रि कौ सावो जे नो नि बखबाय जे चीनी बखौ जे पार्टी आईपीएफ ति तां तोना जे चीनी सेंग्रा रो निंखौ इंसा जरा दे चीनी निंखौ बा जे चानो जे सानाय फाइदिरो अन्नान्य पार्टी फाइदि सानाय रबाय आं अन्नान्य पार्टी चैलेंज के कौशल अन्नान्य पार्टी जे राजनीतिविद चुंबाय को आज तां तोने रोना आं ओ दफानि सामो चीनी बखबाय जदि चीनी तो फाइ थमा का अन्नान्य चैलेंज के कौशल तो मानि के तिनी चुंनो सालो रोले महापक्री का फाइदि आईपीएफ टी पार्टी ले त्रिपुरालेन साया अब आं लास्ट ते कौशल जे आईपीएफ टी त्रिपुरालेन इंसा जरा कोई दा बागोरि तो अब फानो जतना शेयर कर छने तिनी रन दिनु महापक्री खराता ते फाइदि जा चुंबाय रो तुमले माचाया आं गो जतना मेसेज बको छने नायो जे बको छातने रनो जों आं जे समय 2012 13 वो
जे ए पार्टी आईपीएफ की नो बच्चे चिन पार्टी आईपीएफ की चौथी प्रॉब्लम नो जे चिन आइडियोलॉजी नो हाया जे समय आं हा तो एक समय থেকে তো মুভমেন্ট কে পাইমা তো কোন সরকার কোলা পতা পুরো তো সরকার পুরো তো মুভমেন্ট ছিল আন্দোলন তো নাই তো সরকার তো নাই বুঝ কা পার্টি আইপিএফ তিন নিমসনে তো সরকার অ্যালায়েন্স করে পতা তো কিন্তু পুরো তো ফানা তো হয় তো সব মাইকে তো তিন পার্টি আইপিএফ তো সব সময় লগে তো আছে পুরো আমার চ্যালেঞ্জ রিকল সাও কেন নিমসা আত্রে কি আকাও সারি নাই মুখে বসে দো ফানা তিনি যত লোক চলাইও উপক্ষেপলে থানায় উপক্ষেপলে থানায় উপক্ষেপলে ববাই যত সেন থানায় মাই তিনিও ইয়া প্রিসেলে পাইতমো আরম শাস্ত্র ভাষা সামনে মুখা তিনি অন্যান্য পলিটিক্স নিমসিও যে পলিটিক্স তাও ছুঁকরো নিমসিও যে চন্দ্রিমা ইউথ ইয়ে কে সংগঠন যে শাখা ক্ষেত মানে উখাই তনেরো আরম সে স্পেশালি কেহা কৌমা সামো তিনি তারপরে তাও বর্তমানে যে তিনি ওয়াইপিএফ তিনি তারপরে যে তাও চুন্দিকে ইউথ নিয়ে তো ফানো উঠা সারি নাই তো সানানো তো ফানো ফেলা নি যে হুত না রলা তারপরে না রে কোছে কাউসাও না খাবাই ফতনি রে ফতনি কিন্তু রে কোন চুন বালাই তুলাইনি কইয়া একটা লোক বেচো কাউসালে চুন সঠিক প্রবলেম তিনি বাছাই করে চুন নাই মানিকা आं कौ सानिने मुखेबो नों जे हिये जे नों प्रचार खेतमो चिनि जनगण बा चिनि दफानो आं बो केहानो नि लामानो आं तो जे चिनि वाइ तेनि जे ताखुरा नों बो बुजाव हु ते मोरा आं नों बो बुल लामा हि आं सावो माने नों आं तो सब मुखेबो से जेहेतु 2018 वचन सरकार दे जे बते फेके ना वाइ ते ये संगठन खाले ताखुरा इनके बाद नों चंदी नाउ चौंदे जे चौं चिनी अवदान बाय छे नाउ तिनि वाइ ते नाउ शाखा संगठन ये त्रिपुरा मथानि ये युथ नि ये नाउ खाबो तिनि तो माने थांसानाय जतो प्रिंट मनि का आं सालो नो बे जे कौ सातमन ना उठालाय जादि ताखुरान काहाम नो बुजावरे बेके तु छाने चुबु काति उनि तो फनो फेक मानि बनो सादि तां चुंजु चिनि नेक्स्ट जेनारेशन फाइदि चिनि जेनारेशन टु जेनारेशन कोनो যদি সবাই ভুল পথে না কম সাবে ভুল তোকে ও ব্রো এই চলে ফসিয়া মনে লামা হামিয়া মনে না মানে না কম সাইমকে দেশে তাপুরা আ কম রসা সাতার নাই নাও নিজে গ্রেটার ত্রিপুরালে কম সামো কিন্তু লো বা কইলা মছালো বে কোনো বালেন নাই তোলা কিন্তু সঠিক পথ সঠিক লামা থানায় চালো না তিনি কাবো নাও নিজে গ্রেটার ত্রিপুরালে ফার্স্ট থেকে নাও নিজে টার্গেট গ্রেটার ত্রিপুরালে চমালা নাই एक नंबर ग्रेटर त्रिपुरा तुदिंग नाउ सीमाना फासो साना मिजोराम म्यांमार बांग्लादेश Line.
taxi từng người cái này thằng này đi. Jatulah jadi relik ringkaner lo kadang jauh ulang ringkaner saklama zaman saat semua chair table pulau Himalaya tapi no jatulah cuma kadang je saklam saja yang naik butuh ke asal lagi kenalan bagai Mau suruh kusuk banyak.